Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyuda Pratama, absent 15, class 11, machine B. I will present the material in the one semester. Semester 1 material includes 1. Asking and giving opinion, 2. Expository text, 3. Personal letter, 4. Passive voice, 5. Business letter. Asking and giving opinion. Asking opinion means asking someone's opinion about something. Giving opinions means expressing or giving your opinion to others. So, asking and giving opinion is an expression used to ask for and give opinions about a topic, event, or situation in English. Example 1. Asking opinion. What do you think about the movie? How do you feel about the situation? Do you have any opinion on this? 2. Giving opinion. I think this movie is amazing. In my opinion, we should try again. From my point of view, it's not a good idea. Main purpose 1. To ask for someone's opinion or idea about something. 2. To express your own thoughts or feeling clearly. 3. To create discussion or debate in a polite way. 4. To understand different points of view from others. 5. To make decision based on shared opinions. Jadi, materi yang pertama kita bahas adalah asking and giving opinion. Asking and giving opinion adalah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika seseorang ingin menanyakan pendapat atau memberikan pendapat tentang suatu topik, kejadian, atau situasi. Dalam komunikasi sehari-hari, ekspresi ini sangat penting, terutama dalam diskusi kelas, debat, presentasi, musyawarah, atau percakapan formal maupun informal. Asking opinion atau menanyakan pendapat digunakan ketika kita ingin mengetahui pemikiran seseorang. Contohnya seperti, what do you think about this? How do you feel about this? In your opinion, what should we do? Do you have any thought on this matter? Fungsi asking opinion yaitu mengajak orang lain terlibat dalam pembicaraan, mendapatkan ide atau perspektif tambahan, membuka diskusi dengan cara sopan. Selanjutnya ada giving opinion atau memberikan pendapat. Digunakan saat kita menyampaikan pendapat atau sudut pandang. Contoh ekspresinya adalah I think, in my opinion, I personally believe that, from my perspective. Fungsi giving opinion adalah menyampaikan pemikiran dengan jelas, memberikan solusi atau saran, menentukan sikap dalam suatu diskusi. Tujuan asking and giving opinion yaitu 1. Untuk menghargai ide dan pendapat orang lain. 2. Untuk melatih berpikir kritis. 3. Untuk membangun komunikasi dua arah. 4. Untuk menyelesaikan masalah lewat diskusi. 5. Untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris secara interpersonal. Berikut tadi adalah materi yang pertama tentang asking and giving opinion. Next material, expository text. Definition. An expository text is a type of text that explains, describes, or provides information about a topic clearly and logically. The main purpose of an expository text is to inform or educate the reader, not to entertain or persuade. Purpose. The purpose of an expository text is to 1. Explain a topic or idea. 2. Give fact or information about something. 3.
help the reader understand a concept more deeply. Generic structure. 1. Title or topic tells what the text is about. 2. General statement introduces the topic or main idea. 3. Explanation or details give fact, reason, or example to support the idea. 4. Conclusion summarizes or closes the explanation. Dari materi expository text tersebut, expository text adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menguraikan, atau memberikan informasi secara objektif dan logis. Teks ini tidak mempengaruhi atau membujuk, melainkan murni memberikan pengetahuan. Fungsi expository text adalah menjelaskan informasi secara jelas, membantu pembaca memahami topik tertentu, menyampaikan fakta secara terstruktur, memberikan pengetahuan baru. Ciri-ciri expository text adalah menggunakan bahasa baku dan formal. 2. Berisi informasi faktual. 3. Tidak ada opini pribadi yang memihak. 4. Menggunakan hubungan logis, sebab akibat, perbandingan, dan lain-lain. 5. Penjelasan disusun secara sistematis dan terstruktur. Struktur umumnya yaitu 1. Titel atau topik, menyebutkan topik utama dalam teks. 2. General statement, pernyataan umum tentang topik, biasanya berupa definisi atau pengantar. Explanation, details, menjelaskan mendalam berisi fakta, data, contoh, alasan atau proses. Conclusion, penegasan atau ringkasan akhir dari seluruh penjelasan. Contoh topik expository text yaitu 1. Dampak pemanasan global. 2. Cara kerja panel surya. 3. Pentingnya berolahraga bagi remaja. 4. Sejarah perkembangan internet. Berikut tadi adalah penjelasan tentang materi expository text. Next material, personal letter. Definition. A personal letter is a letter that is written to friends, family, or someone you know personally. The purpose is to share feelings, experience, news, or personal information in a friendly way. Purpose of a personal letter. 1. To maintain friendship or relationship. 2. To share news or experience. 3. To express feelings, happiness, gratitude, sadness. 4. To ask or give information. 5. To give congratulation or congratulations. Generic structure. 1. That shows when the letter is written. 2. Address, the sender's address, sometimes placed at the top. 3. Salutation or greeting, to start the letter. 4. Body of the letter. 5. Closing. 6. Signature or name. Dari materi yang ada di atas mengenai personal letter. Personal letter adalah surat pribadi yang ditunjukkan kepada seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kita, seperti keluarga, teman, atau sahabat. Surat ini digunakan untuk menyampaikan cerita, pengalaman, perasaan, kabar terbaru yang bersifat informal, hangat, dan santai. Tujuan dari personal letter yaitu mempererat hubungan pertemanan atau keluarga, mengirim kabar atau informasi pribadi, menyampaikan perasaan seperti rindu, terima kasih, atau simpati, mengajak seseorang bertemu atau melakukan kegiatan,
memberikan ucapan selamat atau bela sungkawa. Struktur dari personal letter sendiri ada 1. Date atau tanggal surat. 2. Address atau alamat pengirim. 3. Salutation atau sapaan. 4. Body of letter atau body dari surat tersebut, seperti pembukaan, isi, dan penutup. 5. Ada closing atau penutup. 6. Ada nama pengirim atau nama penulis. Ciri-ciri dari personal letter yaitu menggunakan bahasa informal, gaya penulisan bebas, lebih emosional dan personal, tidak terlalu terikat aturan baku seperti surat bisnis. Next, material passive voice. Definition of passive voice. Passive voice is a sentence form in which the subject receives the action of the verb, not perform it. In other words, the focus of the sentence is on the object or the result of the action rather than the subject. Passive voice formula 9 tenses. 1. Simple present tense. S plus am or is or are plus V3 plus by O. 2. Present continuous tense. S plus am or is or are plus being plus V3 plus by O. 3. Present perfect tenses. S plus has or have plus been plus V3 plus by O. 4. Simple past tense. S plus was or were plus V3 plus by O. 5. Past continuous tenses. S plus was or were plus being plus V3 by O. 6. Past perfect tenses. S plus had plus been plus V3 plus by O. 7. Simple future tenses. S plus will plus be plus V3 plus by O. 8. Future continuous tenses. S plus will plus be plus being plus V3 plus by O. 9. Future perfect tenses. S plus will plus have plus been plus V3 and plus BO. Dari materi passive voice tadi dapat diambil bahwa passive voice adalah bentuk kalimat ketika subjek menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Contoh, aktif: the police arrest the thief. Pasif: the thief was arrested by the police. Fungsi passive voice menekankan hasil atau tindakan, bukan pelaku. Digunakan ketika pelaku tidak diketahui. Digunakan untuk menulis berita laporan dan karya ilmiah. Terlihat lebih formal dan objektif. Pola umum kalimat pasif yaitu S plus to be plus V3 plus by plus again. 9 rumus passive voice berdasarkan tenses yaitu 1. Simple present. S plus am atau is atau are plus V3. 2. Present continuous adalah S plus am atau is atau are plus being plus verb 3. 3. Present perfect adalah S plus has plus have plus been plus verb 3. 4. Simple past adalah S plus was atau were plus verb 3. 5. Past continuous adalah
S plus was atau were plus being plus V3. Keenam, past perfect adalah S plus had plus been plus verb 3. Ketujuh yaitu simple future adalah S plus will plus be plus verb 3. Kedelapan, future continuous yaitu S plus will plus be plus being plus verb 3. Kesembilan dan yang terakhir yaitu future perfect yaitu S plus will have been plus verb 3. The next material, business letter. Definition: a business letter is a formal letter written for official or professional purposes, such as communication between companies, organizations, or individuals. In a business context, it is used to request information, make offers, send complaints, apply for jobs, or conduct other formal business activities. Purpose of a business letter: 1. To request or give information. 2. To make an order or send an offer. 3. To apply for a job. 4. To make a complaint or respond to one. 5. To maintain professional communication between organizations. Dari materi business letter dapat kita simpulkan bahwa business letter adalah surat resmi dalam konteks bisnis atau profesional. Surat ini digunakan untuk komunikasi formal antara perusahaan, instansi, organisasi, pelamar kerja, konsumen. Biasa yang digunakan biasanya bersifat formal, baku, dan terstruktur jelas. Tujuan business letter adalah 1. Meminta atau memberikan informasi resmi. 2. Membuat pesanan atau penawaran. 3. Menyampaikan keluhan atau pengaduan. 4. Melamar pekerjaan. 5. Menjaga hubungan profesional antara organisasi. Struktur dari business letter sendiri ada beberapa. Yang pertama, sender's address atau nama pengirim. Yang kedua ada date atau tanggal surat. Yang ketiga ada receiver address. Yang keempat ada salutation, kepada siapa. Kelima ada subject. Yang keenam ada body of letter yang berisi pembuka, isi, penutup. Yang ketujuh ada sincerely, pengirim. Yang ke-8 ada signature, nama pengirim. Yang ke-9 ada seperti CV atau dokumen lain. Ciri-ciri business letter: menggunakan bahasa formal, tidak ada singkatan, tidak resmi. Tujuan surat harus jelas, struktur tertata rapi, kalimat langsung, sopan, dan profesional. Berikut tadi adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. See you the next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.